गाँव गोटे मंदिर थिला से मंदिर रघुनाथ पूजा होते भोली की झील पचारे भोला केमती अच्छु ना सब श्री रघुनाथ जानत अरे माछ आदि केते पइले ना सब श्री रघुनाथ जानत अरे हाटू जाइथिलु व्यापार केमती हैला ना सब श्री रघुनाथ जानत माने से रघुनाथ को छोड़ा द्वितीय लोक काहे जाने जानी कोन कोन काम करी आसु जाई महीना देव प्रभु रघुनाथ एटी जगत तांको छोड़ा से किछि बुझे ना ता पिलाटा गोटे मिली पिला कि पाठ पढ़ु पढ़ु भल पढ़ला बेले किछि पैसार आवश्यकता है से समय आज 30 वर्ष तल कथा देखुना कि आम मान स्थिति कौन थी ए गाँ गहली रास्ता घाट आम मान तीन ओली खाइबार व्यवस्था कौन सत कथा विचार कर 30 वर्ष तले केमी स्थिति थी कौन तीन ओली लोक खाइबा अभाव था देशी चाउल जो चाष होता केते ढक मिलूला किए भरण केते मिलूला किए कि समय बदली जाए सब जिन प्राचुर्य बढ़ी जाए सीना हेल्ला आम मानसिकता बदलनी आम मान भितर से स्नेह श्रद्धा ममता बदली जाए सब ये जिनस मिल जाए से जिन बदली जाए दुखर कथा हो आम भाईचारा बदली जाए सुंदर घर छिड़ा हो गला कि आत्मीयता भल पाइबा नष्ट हो जाए शत्रुता बढ़ी जाए तेणु से समय पुओ जो पाठ पढ़ला बापा को कहला बापा आम गाँव जमींदार सात पाक जाई यदि किसी टंका आनत उधार आनत मु पाठ पढ़ी चाकरी कलापर सुझी दिए ना केते टंका हेल्ले तो हम से 5,000 टका बहुत पाठ पढ़ी भल पड़ू तो साधारण लोकटी माछ मारिक घर चलाए जाए जमींदार सात पाखे पहुँचला कहला आज्ञा आ मो पुओ पाठ पढ़ो आप किसी साहाय्य करते पुओ चाकरी कलापर सुझीदेवी ना केते टका हेल्ले ना 5,000 टका जमींदार टुस कर गणिदेले जमी आजिकल बैंक लोन आसिले आनिले आप ब्लैक चेक 50 टका 10 दे पड़ो जिते कहीं आप पैसा डिपोजिट न करेंगे से चेक रखिदेवे आप जो आकाउंट थो ड्र कर से आगुआ आपको 50 जगह 10 टका कर पड़ो यदि आप बैंक लोन आने ये सिस्टम हो सी जमींदार कौन कला जहाँ 10 टका कर रखिला वो आर पाठ पढ़ला चाकरी कला दरमा पाइला शिक्षित पिला सचोट पिला बापा सिना अभावी पिला ईमानदार पिला सी कहीं ठकिब क्या कहला बापा ये दरमारू गोटे नष्ट करानी तुम तो जमी परिश्रम कर जमींदार घर पैसा गुड़ाक सुझ वो हिसाब रखुच्छी धीरे 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 जमींदार सब जमींदार को देला जमींदार गोटे रसीद दिखती कि जो ये रसीद देते ये कहे आज्ञा मुझे कौन पाइबी मत से कागज चिरुकुटी कहीं दौरान मुझे तो पढ़ी कि जानी जमींदार जानिले ठकिक आपको डबल टिबल मु आदाय करी एवढा दब मत मुझे आ कौन पैसा जो सुजुमुजु हो गला पुओ तो हिसाब से शिक्षित पिला कहले बापा एथर तो पैसा सुझा होगा आम एथर घर कर बापा खुशी होगा यहाँ घर करवा से गोटे घर बांधा बड़ कष्ट था कि जमींदार से ठेंगा पठेला कहला कौन ए मसरे तारीख रुचिगला देलानी ये गरीब लोक जाए पहुँचला आज्ञा ठेंगा यदि जमींदार गुमास्ता पठेबे जे तुम ये गाँव ना देवार देवार मैंने कौन रजा पाखे जो मैंने मैनेजमेंट कम करते से सब देवार थे से रजा जो मैंने देवार बोली कहुला गुमास्ता देवार ये सब राज परिवार भाषा तेणु जमी खंडपड़ा राजा हो कि कौ राजा थी सेनापति आमर पुरी आश्रम हो सेनापति बगीचा तार गजपति राजा के सेनापति थे ना से जगह था सी खंडे बिक्री दौर से जगह ना चेंज तार नाम हूँ सेनापति बगीचा पुरी मंदिर पछाड़ देखिए हाथीशाल गजपति हाथीशाड़ी बना तेणु हाथीशाल जगह अनुसार ना अनुसार जगह सब बना सेमती जेतोले जमींदार पठेले कहले कहू टका लेकर आसो सी कहला मुझे दे सारी पुणी जमींदार जो निजे नजर ठेंगा पठेबे ठेंगा को बड़ डर ठेंगा गले लोक माने पीड़े पानी ना माड़ हम से गोड़ हाथ धोले आज्ञा मुझे दे सारी आ मत कहीं बाड़े आप जानते दे सारी जमींदार कहले या भले पड़े ता ना गोटे केस करदे केस जो करदे ये तो गरीब लोक आज्ञा भगवान रघुनाथ जाए कांदी कांदी कहला कहला प्रभु मुझे सादा सादा लोक मुझे पेच जानी
ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଟଙ୍କା ସୁଝି ସାରିଛି ସେ ଜମିଦାର କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ କେସ୍ ବିଷୟରେ ଯାଇ ଯୋଉଦିନ ତାରିଖ ଅଛି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳା ଜଜ୍ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଭଳି ତମେ ଜମିଦାରଠୁ ପଇସା ନେଇଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ହଜୁର ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ନା କେତେ ନେଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା 5,000 ନେଇଛି। ନା ଦେଇଛ ସବୁ? ନା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି। ନା ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ନା ରଘୁନାଥ ଜାଣନ୍ତି। ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ପଦ ଘୋଷିଛ ରଘୁନାଥ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜଜ୍ କ'ଣ ଏତେ କଥା ବୁଝୁଛି? ଜଜ୍ ରଘୁନାଥ ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମନ କରିଦେଲା। ଜଜ୍ କ'ଣ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ କରିଦେଲା କାହିଁକି କହିଲା ଯେ ରଘୁନାଥ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ରଘୁନାଥ କହିକି ତା ଗାଁ ନାଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ରହିଲା ତାରିଖ ରହିଲା। କୋର୍ଟରୁ ସବୁ ପିଅନ ଆସି ବୋଲେ ରଘୁନାଥ କିଏ ରଘୁନାଥ କିଏ ରଘୁନାଥ କିଏ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ସୁପର ରଘୁନାଥ କିଏ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ କହିଲା ଆମ ଗାଁରେ ଲୋକ କେହି ରଘୁନାଥ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ରଘୁନାଥ। ସେଇଠି ଯଦି କିଏ ମିଳିବେ ଚପରାସି ଯାଇକି ଧରିଲା ନୋଟିସ୍ ଧରିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ତ୍ରିପଣ୍ଡ ଚିତା ଲଗେଇଛି, ଭଲ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଣ୍ଡିଏ ପକେଇଛି, ଆଉ ଚିତା ତେଲ କହିକି ମଠା କହିଲା କ'ଣ କାହାକୁ କହୁଛ? ନା ରଘୁନାଥ ଅଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ପରା ରଘୁନାଥ କ'ଣ ହେଲା? ନା ତମର ପାଇଁ କୋର୍ଟରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସି ନିଅ। ପଢିଦେଲା କହିଲା ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। କୋଉ ଦିନ ତାରିଖ ଅଛି? କାଲି ଅଛି। ହଉ ହଉ ଯାଅ। ଦସ୍ତଖତ କରି ରଖିଲା ନେଇକି କ'ଣ କରିଛି ସେ ତ ପୂଜାରୀ ପ୍ରକୃତରେ ନୁହଁ ସାକ୍ଷାତ ନିଜେ ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ସେଠି ରଖି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ତାକୁ ଥୋଇଛି। ଅସଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋର୍ଟର ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଥୁଆହେଇଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ରଘୁନାଥ। କହିଲା ପ୍ରଭୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଫୁଲ ଦିଏ, କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଫଳ ଦିଏ, କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସ୍ତ୍ର ଦିଏ, କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍। ଗୋଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାରିଖ ଅଛି। କି ବିଚିତ୍ର କଥା। ସେଇଠୁ ହଉ ଯଦି ହେଇଛି ଆପଣ କାଲି ତାରିଖ ଅଛି ଆପଣ ଯିବେ। ସୁଯୋଗ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେଲେ। ଗାଧେଇକିରି ମାର୍ଗିରା ଭିତରୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଦେଲେ। 12ଟା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବା କଥା। ପୂଜାରୀ କ'ଣ କଲା ଆଜି 9:30 ବେଳକୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମା ଟିକେ କରିଦେଲା। କହିଲା ତମେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବ ଆଉ କେତେବେଳେ ଖାଇବ କେତେବେଳେ ତମେ ବେଳେ ଆଜି ଖାଇଦିଅ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଦଳୀ ଭୋଗ ଟିକେ ବାଳ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲା। 9:30 ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମା କରିକି କଥାଟା ପହଳ ପକେଇଦେଲା। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ଯାହା ପାଇବି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ମାନେ ମୁଁ କାମ ସାରିକି ଅପେକ୍ଷା କଲି କେତେବେଳେ ଆସିବେ। 10ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ସେପଟେ ଭୋଳାନାଥକୁ ଡକରା ପଡ଼ିଛି କୋର୍ଟରୁ। ଭୋଳିନାଥ ହାଜର ହୋ, ଭୋଳିନାଥ ହାଜର ହୋ। ଭୋଳି ଦେଖିଲା ମୋର କେହି ନାହିଁ ରଘୁନାଥ ପଛନା। ପ୍ରଭୁ ତମେ ହିଁ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଦେଇକି ଯଦି ଭୋଳି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବି କୋର୍ଟକୁ ଯିବି ଜେଲ୍ ହବ ତା କ'ଣ ତମକୁ ନିନ୍ଦା ହବନି? ଭୋଳି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଭୋଳିର ଓକିଲ ବି ନାହିଁ। ଓକିଲ ଦେଇକିରି ପଇସା ଦେଇ ଓକିଲ ରଖିବାକୁ ନାହିଁ। ଜଜ୍ ପଚାରେ ତମ ସାକ୍ଷୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନା ସବୁ ସେଇ ରଘୁନାଥ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ତ ଗୋଟିଏ ପଦ ଘୋଷିଛି। ପୁଣି ଡାକିଲା ପିଅନ ରଘୁନାଥ ହାଜର ହୋ, ରଘୁନାଥ ହାଜର ହୋ, ରଘୁନାଥ ହାଜର ହୋ। କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ସେ ବିଭାଗ କୋଉଠି ଧମକି ଫେରିକିରି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। କାହିଁ ଗୋଟେ ଚିଲୁଛ? ମୁଁ ଏଇ କବାଟ ଖଣ୍ଡେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ଏତେ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ? ଘୋଡ଼ି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରଘୁନାଥ ଇଏ। ସେପଟେ ଜମିଦାର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କାଠଗଡ଼ାରେ। ଜମିଦାର କହୁଛି ମୋର ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଘୋଡ଼ି କହୁଛି ମୁଁ ନେଇଛି ଦେଇଛି ସାକ୍ଷୀ ରଘୁନାଥ। ସାକ୍ଷୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଜଜ୍ ପଚାରିଲେ ତମେ ହଉଛ ରଘୁନାଥ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ କ'ଣ ହେଲା? ସାକ୍ଷୀ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଜଜ୍ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ନା ଇଏ ଟଙ୍କା ନେବା ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି। ନା ଇଏ ସୁରିଆ ଜାଣିଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି। ନା ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ମାସର ପଇସା ଅସୁଲ ହେଲା ପରେ ଇଏ ଜମିଦାର ଖଣ୍ଡେ ଲେଖା ରସିଦ ୟାକୁ ନ ଦେଇ ତା ତକିଆ ତଳେ ରଖିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଜମିଦାର ପେଟି ଅଛି ପୋଲିସକୁ ପଠେଇ ତା ତକିଆ ତଳ ଚେକ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମାସର ମିଳିଯିବ ରସିଦ ମିଳିଯିବ। ସତ୍ୟ କଥା। ଜମିଦାର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଉ କିଛି ସାକ୍ଷୀ ଦେବାର ଅଛି କି? ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ଏ ପଇସା ଦେଇକି କହିଲି ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣ ଆଣିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କହିଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷୀ ଉଭାର ଯେତେବେଳେ ଜଜ୍ ସାହେବ ପଠେଇଲେ ପୋଲିସ ଯାଅ ଦେଖ ଜମିଦାର ଘର ତ ଏଠି ବେଶୀ ବାଟ ନୁହଁ ତା ପ୍ରକୃତ ଅଛି କି? ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳକୁ ଜମିଦାରର ପିଢ଼ି ପାଣି ହେଲାଣି। ଇଏ କେମିତି ଦେଖିଲା? ମୁଁ ତ ଲୁଚେଇକି ସବୁ ତକିଆ ତଳେ ରଖେ। ଇଏ ଲୋକଟା କୋଉଠି ଥିଲା? ନା ରଘୁନାଥ ବୋଲି କହୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଲି ବି ଦେଖିନି। ଏଣେ ଘୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଯେ ଇଏ କିଏ? ପ୍ରକୃତ ଯାଇ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସବୁଯାକ ରସିଦ ମିଳିଗଲା। ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ଯେ ଜମିଦାର ସବୁ ପଇସା ଅସୁଲ ହେଇଛି। ପଚାରିଲେ ଜଜ୍ କହିଲେ ଘୋଡ଼ି ସତ କହ
से रघुनाथ किए बोली कांदी कांदी सज्ञा रही उठी पड़ला तले नाई मोर से रघुनाथ छड़ा आउ के नाती रघुनाथ कहले मु मो प्रभु को जानिछि मु द्वितीय काहा को रघुनाथ जानिनी संगे संगे कोर्ट से दिन बंद हो गला आउ द्वितीय सुनाड़ी किछि हेलानी जज का हाथरू हाथी दांत कलम भरी पड़ेला जज कहले जेते तक स्टाफ अछंती रघुनाथ के खोजी आना 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के पड़ा खेदी जाओ से साक्षी भला को आडे साक्षी सेना कोन मणि जय दे रवि को दिगने साक्षी तो मनीष मन साक्षी साक्षात भगवान निजे आइछनी साक्षी दवा पाई सुनिला परे सेई दिन ठार से जज चाकरी रिजाइन कर देले आवास वृंदावन में बाबा जी के बुझले ताकि सब साधु माने कथि जज बाबा बोली से जज थे तो जज बाबा बोली जी डाकते आसते बाप बिहार दर्शन करवा ना मोर प्रणाम मुह छिड़ा मुह देखिया मु छिड़ा ऊपर बसिबी मु प्रभु तले छिड़ा मु एते बड़ अपराध करिछि आउ के समुद्र जीवा को मोर साहस नहीं से को मंदिर को जानतेनी सब बड़े दिन बिचार करिया वृंदावन रे परिक्रमा करी करी देह छाड़ी छंती ताको ना ताको स्मृति रे कुट कुटे मंदिर अछि जज बाबा को स्टाच्यू